Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita untuk selanjutnya melihat 3 lagi ayat surah Al-Mulk untuk dihafalkan dan difahami. Dalam ayat 9 dan 10, kita akan melihat orang-orang yang tersiksa di neraka yang kita telah kaji pada minggu lalu, memberi jawapan kepada pertanyaan penjaga neraka tentang sama ada mereka pernah diberitahu oleh seorang penyampai peringatan tentang kitab Allah atau tidak. Mari kita lihat ayat 9 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Sadaqallahul azim. Ada 3 bahagian dalam ayat ini. Yang pertamanya, qalu, mereka berkata, bala, benar, ada. Qad, sungguh, ja'ana nazir, telah datang kepada kami seorang penyampai peringatan. Bahagian keduanya, fakazzabna, maka kami telah mendustakannya. Wa qulna, dan kami telah katakan, ma nazzalallahu min syai'in, Allah telah tidak menurunkan sesuatu apapun. Bahagian yang ketiga, Allah berfirman, in antum illa fi dolalin kabir, tidaklah kamu melainkan hanya dalam kesesatan yang sangat besar. Jadi bermaksud di sini, sebenarnya they acknowledge that a messenger did come to them, but they rejected him. And they also said Allah did not send down any message. And to this answer, Allah said, you are nothing but being in extreme delusion. Or in other words, you are just lying. The words used in this verse 9 ni, are very strong words in the Arabic language. The word bala is an emphatic yes, with a tone of arrogance. Kazzaba is another serious word, sounding strong rejection. Kazzaba also means to deny something important, a total rejection of Allah's book, which is the Al-Quran. From the aspect of the deen of Islam, it's rejecting and lying, which is like committing a grave spiritual crime. And this arrogance on their part is logically the reason for their serious punishment. They just denied Allah's wahyu
messages which he sent down through his leading angel Jibreel to be spread on earth by his chosen messenger, which is Nabi Muhammad, peace be upon him. That's why this is referred to as they are in total delusion, which in bahasa Malaysia is dalam kesesatan yang sangat besar. If we remember in the beginning of Al-Baqarah, we all know that Allah said, we cannot have any doubt whatsoever that the Al-Quran contains signs for the God-conscious people, and we cannot have any doubt whatsoever about the truth or what is said in the Al-Quran. But here, they committed more than just doubting. This is a total denial on their part. Jadinya, ayat 9 ni mengandungi sebab mengapa adalah wajar bagi mereka ditempatkan di neraka. Okey, itu ayat 9 yang mereka mengaku bahawa seorang penyampai peringatan telah datang, tapi mereka tak mengaku langsung tentang adanya Quran diturunkan. Nah, ayat 10 kita tengok pula apa maksudnya. Sebab ayat 10 ni menceritakan tentang kekecewaan mereka. So, dalam ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah Al-Azim. Dan mereka berkata, kalaulah kami dulu mendengarkan atau memikirkan dan memahami peringatan itu, pasti tidaklah kami kini berada di kalangan penghuni neraka yang menyala-nyala. Cuba kita lihat dengan telitinya kalimat-kalimat dalam ayat ini. Pertamanya, kalimat lau. Baqalu lau. Lau ni digunakan untuk menunjukkan betapa putus asa dan kecewanya jiwa mereka menghadapi kesusahan mereka yang akan dicampakkan ke neraka. Lau juga menandakan betapa mustahilnya apa yang diangan-angankan oleh mereka. Sebab di akhirat sudah tiada lagi kesempatan untuk mendengar dan berfikir. Akhirat adalah tempat untuk menerima balasan, bukan tempat untuk beramal. Jika mereka nak balik ke dunia pun sudah tiada lagi. Di akhirat sudah tiada lagi penyampai peringatan. Jadi ini merupakan satu angan-angan saja kepada mereka. Apa yang mereka inginkan tu ialah angan-angan saja. So dalam ayat Quran, bila ada lau ni,
maksudnya itu adalah angan-angan semata-mata. Adalah mustahil perkara yang diangankan itu akan terjadi sebenar-benarnya. Seterusnya yang kedua, kalimat sami'ah. Kalimat nasma'u ni yang 3 huruf asalnya ialah sami'ah, bermaksud siapa yang ada telinga akan bolehlah mendengar. Pada masa yang sama, kita boleh dengar berbagai bunyi serentak. Pendengaran yang menyentuh hati dan terpancar kefahaman di akal disebut istama'ah, iaitu lepas mim tu ada tak. Jadi kalau mereka telah benar-benar berkata, kalaulah mereka benar-benar mendengar dan faham dan tersentuh hati, sepatutnya perkataan yang digunakan ialah nastami'u. Orang yang dikatakan istama'a ni ialah orang yang beriman, yang boleh menerima wahyu Allah, mendengar sampai ke sudut hati, dan tersentuhnya hati itu akibat mendengar tadi tu. Pendengaran tu menjadi seolah-olah pintu kepada kefahaman atau tersentuhnya hati. Jadi barulah maksud pendengaran itu dengan mata hati. Maksudnya, Quraisy Shihab, seorang ulama Indonesia terkenal, berkata, dalam kalimat ain kaf lam tu pula, akal tu, tersirat pengertian potensi yang boleh menghalang seseorang terjerumus ke dalam dosa atau kekufuran. Jadi kalau dalam bahasa Inggerisnya, ain kaf lam ini mengandungi bukan sahaja makna intellect atau intelligence, but also wisdom, to enable one to feel and be guided in life. Jadi bila dalam Quran Allah berfirman dengan contohlah kata la'allakum ta'qilun, yang bermaksud semoga dapat memikirkan serta merasakan sesuatu itu, baik dan buruknya. Jadi maknanya ada kaitan antara akal di kepala kita dengan hati. Barulah disebutnya akala tu. Jadi bila dalam ayat tu mereka berkata au nak kilu, patutnya mereka sedarlah bahawa sebenarnya mereka tidak memikirkan dan tidak tersentuh hati pun semasa mereka berada di dunia. Bila penyampai peringatan itu datang kepada mereka. Jadi, orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini menunjukkan kesengajaan tidak mahu mendengar dan memikirkan. Maknanya mereka conscious tentang sikap mereka tu ketika mereka hidup di dunia. Tidak ada wujud dalam hati mereka rasa bersyukur. Jadi
keberkatan yang Allah beri kepada seseorang yang bersyukur dengan peringatan yang diberikan akan menjadikan seseorang itu seorang insan yang benar-benar sayang kepada Allah sebab bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan, iaitu seorang penyampai peringatan yang didatangkan dengan membawa kitab Al-Quran. Jadi orang-orang ini telah sebenarnya mengkufuri nikmat yang Allah anugerahkan, iaitu kedatangan penyampai peringatan dan adanya kitab yang diturunkan. Ini tandanya satu sifat keangkuhan dan kesombongan di pihak mereka. Dan keangkuhan seperti ini Allah selalu sebut dalam Quran. Contohnya ialah dalam surah 57, iaitu surah Al-Hadid ayat 23, menyebutkan Allah la yuhibbul mukhtalin fakhur. Ini banyak kali Allah mengulangi ayat-ayat seperti ini. Dia tidak mencintai atau tidak menyukai yang sombong dan bermegah-megah atau berbangga-bangga. Jadi these people have lost Allah's love when they deny having anything sent to them. But only they acknowledge only the penyampai saja, the messenger only. So when one loses Allah's love, one will lose everything. And that's why Allah says, uses kalimah tadi tu, kalimah lau. Berangan-anganlah mereka ni seterusnya. Okey. Itu sahaja berkenaan ayat 10 tu. Kemudian kita teruskan kepada ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'tarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, fa' tu maka, so maknanya they confess. Iktarafu tu they confess or acknowledge their sins. Zanbi tu ialah dosa atau sin. And they found themselves too distant from the mercy of Allah. From the mercy of Allah here is implied, not mentioned. So, being the companions of hell, they are already very far from Allah's mercy. Now in English, it is mentioned companions in translation. Tapi dalam bahasa Malaysia menggunakan penghuni, tapi maksudnya ialah sahabat itu, fasuhqan li ashabil. Sahabat ni ialah sahabat, companion lah maksudnya. Jadi tak berapa sesuai lah digunakan penghuni ni, sebab macam dia dah bersahabat sangat, berkawan sangatlah dengan neraka yang menyala-nyala tu. Ngam lah maknanya mereka ni. Jadi dalam bahasa Malaysianya kita
mereka ni telah mengakui dosa mereka, tapi dalam bahasa Malaysia diterjemahkan terus kepada kebinasaan bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Diterjemahkannya fasuhkan tu tak terselah dalam terjemahan tu. Dia terus terjemah kepada akibat fasuhkan tu. Fasuhkan tu maksudnya jauhnya daripada rahmat Allah, jadi binasalah keadaannya. Tu diterjemahkan kebinasaan tu sebagai akibat kepada kedudukan mereka yang telah berjauhan dengan rahmat Allah. Di sini kita sebagai rumusan, bila perkara-perkara seperti dalam ayat 9, 10, 11 diceritakan, mestilah bukan semata-mata nak menakut-nakutkan kita. Kita perlu bersangka baik dengan Allah. Peringatan yang hendak diberikan kepada kita ialah agar kita mengelakkan diri daripada terjerat diri kita sendiri ke dalam keadaan yang sama, iaitu engkar sebab berdusta dengan Allah. Jadi mereka tidaklah di dalam keberkatan Allah. Yang keduanya, mereka tidak mendengar wahyu Allah. Mereka hanya meletakkan apa yang mereka dengar tentang itu, tidak memikirkannya, tapi mereka meletakkan apa yang didengarkannya itu di luar kepalanya, bukan di dalam kepalanya. Dan yang ketiganya ialah mereka ni sangat kecewalah. Tapi kekecewaan itu dalam keadaan yang sudah terlalu lewat. Sehingga dosa-dosa yang dibuat telah jauh memisahkan diri mereka dari rahmat Allah. So, in conclusion, we need to acknowledge the purpose of these 3 verses in order to avoid a despairing fate on our own selves in the next world. Tentang azab ni sebenarnya, dalam Quran, Allah seringkali berfirman ke atas hamba-Nya yang tertimpa azab, seperti yang terdapat dalam surah. Contohlah, saya ambil satu contoh dalam surah 29 ayat 40. Saya bacakan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Bermakna Allah tidak sekali-kali hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah telah menganiaya diri mereka sendiri. Allah tidaklah nak mengazab mereka, tapi mereka telah menempah azab itu sendiri. Kerana Allah, memang kita ketahui, adalah zat yang maha adil. Kalau kita buat salah atau dosa satu, kita dibalas dengan azab satu. Dan Allah juga adalah zat yang maha pemurah. Kita buat satu kebaikan, dibalas 100 atau lebih kebaikan. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Kalau kita tergelincir, kita bertaubat. Lepas itu, akan di-delete segala kejahatan kita tu selepas kita bertaubat.
Jadi, I want to appeal to my children, my dear beloved children and grandchildren. Let's not sabotage ourselves like those unfortunate people in ayat 6, 7, 8. Let's pray for Allah's love and His acceptance of our love for Him. So let us reflect on this so that we will not experience, inshallah, a fate like those mentioned before in the previous ayat. Itu saja buat kali ini. Diakhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.